Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 9, chapter number 2, logic and proposition for the students of discrete mathematics. Discrete mathematics के मुझे discrete value discuss का 1 2 3 4 5 up to 6 दाखे some values हम सारा discrete values दी 1 na 2 पोरे पति entire वाले किस सुमरा values दी दाज़ हम सारा continuous values दी the discrete mathematics values the discrete values मुंगला graph continuous नरा कई बल्कि discontinuous graph ही और continuous value entire वाला मुंगला continuous graph रा कई the discrete values नहीं अवलने जमु सर दे logic बे मुंगा proposition discuss काऊं logic सतावई Logic is the study of the principles and methods that distinguish between the valid and invalid arguments. Logic zamu sara da haga principles or the methods study da chi da zamu sara valid statement or invalid statement juda kai valid statement satawai invalid statement satawai the logic the definition the samajh da para mungla proposition zda kawal pakar di makhki che munga proposition wayu next lectures ki ba par logic bande par detail sara discussion kau che kala tasu arguments upe jandal the arguments na rustu ba munga da definition dobara bya discuss कौ वस मुंगा proposition define कौ a declarative or a mathematical statement proposition बसई या declarative statement या mathematical statement a declarative or a mathematical statement that is either true or false but not both at the same time a declarative or a mathematical statement that is either true or false but not both at the same time is called proposition. Haga declarative statement या haga mathematical statement चिदा या true या false खुदवाड़ा at the same time नहीं ची हम दे true हम दे false दस किस्म statement अमंगा proposition वायु declarative मतलब दा ची पदे और statement के जमू सर declaration होशी हाँ statement बा proposition नहीं बल्कि पकम statement की declaration ही दा statement बा जमू सरा proposition ही तासु मख क्यों करे ची declaration से तवाई proposition से तवाई for example 2 plus 2 is equal to 4 दा जमू सर declarative या mathematical statement है पदे के declaration दा दे ची 2 और 2 the 4 बराबर दे the announce कई पदे के 2 plus 2 is equal to 4 नुदा जमू सरा ये propositional statement दे दा ये proposition दे दा statement 5 plus 6 equal to 19 5 और 6 चमुंगा ऐड को न देना 19 राजी दा हम ये proposition दे खैर दे का गलत दे चे 5 और 6 ना 19 न राजी खुदुमरा declaration दे चे 5 और 6 is equal to 19 मतलब दा चिदा हम सर false proposition दे देख declaration स्टा declaration गलत हम के देशी और ठीक हम के देशी दा हम सर false proposition दे दा true proposition दे जवाद is lecturer of mathematics जवाद the lecturer दे the mathematics दामी और declaration दे दा हम जमू सरा propositional statement दे दा हम यो proposition दे दा द्रे वाला चिकम propositional statement दी दा द्रे वाला proposition दी sorry x plus 4 equal to 8 x plus 4 equal to 8 दा proposition न दे जका दा clear न दा ची दा true दे उका false दे दा x वेला मुंता न दा खुदरे शवी नु दा देता मंगा नशवेले ची दा ट्रू दे या फाल्स दे नु दसा किस्म स्टेटमेंट मंगा प्रोपोजिशन नशवेले दा प्रोपोजिशन न दे
सिमिलरली व्हाट इज योर नेम دا هم پروپوزیشن نه دی ځکه چې په دې کې هم څه ډیکلریشن نشته where you are going دا هم پروپوزیشن نه دی بلکې جسٹ یو کوېسچن دی نو هغه سټیټمنټ چې هغه یا ټرو یا فالس دا کلیئر موږ ته چې دا یا ټرو دا یا فالس ده نو دغه سټیټمنټ ته به موږ پروپوزیشن وایو جواد از لیکچر اف میتھمیٹکس که جواد د میتھمیټکس لیکچر دی نو دا پروپوزیشن ټیک دی که فرض که جواد لیکچر نه دی د میتھمیټکس نو بیا فالس دی نو دواړه صورت کې دی شي یا ټرو دی یا فالس دی نو په دې وجه موږ دې ته پروپوزیشن ویلی شو اوس پروپوزیشنل ویریبل څه ته وایي هغه ویریبل a variable used to represent the proposition is called propositional variable هغه ویریبل چې په هغې باندې موږ یو پروپوزیشن ریپرزینټ کوو دس از ویریبل ته پروپوزیشنل ویریبل وایي هغه ویریبل چې په هغې باندې موږ یو پروپوزیشن ریپرزینټ کوو نو داسې ویریبل ته پروپوزیشنل ویریبل وایي فار ایگزامپل پی د سن از شاینینګ ټوډے پی زموږ سره یو پروپوزیشنل ویریبل دی چې دا پروپوزیشن ریپرزینټ کوي proposition سره the sun is shining today شینوار نن پړقېږي مطلب غرمه دي نو the sun is shining today زموږ سره proposition دی کیوں 2 + 4 is less than 7 دا هم یو proposition دی دا true proposition دی دا هم true proposition دی sun shining کوي جو بس true proposition دی که فرض که shining نه کوي نو بیا false proposition دی 2 + 4 less than 7 دا زموږ سره true proposition دی دا په کوم سره ډینوټ کیږي نو هغه ویریبل چې موږ په ریپرزینټ کو proposition نو هغه ته propositional variable وایي بل دی زموږ سره atomic proposition یا atoms of proposition the statement represents a single declaration is called atomic proposition هغه پروپوزیشن چې پای کې جسٹ یو سټیټمنټ دی لکه sun is shining today دا زموږ سره یو سټیټمنټ دی 2 + 4 less than 7 دا زموږ سره یو سټیټمنټ دی تاسو به مخکې وپېژنئ چې د یو نه زیات سټیټمنټ په ډیکلریشن په یو سټیټمنټ کې کېدی شي که نه یعنې دوه پروپوزیشن نه مونږ یو پروپوزیشن هم جوړولی شو هغې ته بیا اټامیک پروپوزیشن نه وایي فار ایگزامپل 10 is less than 7 دا مونږ ریپرزینټ کو په پی باندې نو دا یو پروپوزیشن دی خیر دی که دا فالس دی 10 less than 7 نه دی خو فالس پروپوزیشن دی t x + 4 is equal to 9 when x equal to 5 چې کله x د 5 برابري او x + 4 equal to 9 نو دا زموږ سره پروپوزیشن دی په ټي باندې په ټي پروپوزیشنل ویریبل ریپرزینټ کوو 5 + 4 equal to 9 او ټرو پروپوزیشن دی نو تاسو به اوس دا کوېسچن کوئ چې دلته خو موږ x + 8 دا پروپوزیشن نشو ویلی دلته څنګه پروپوزیشن دی دلته ځکه ورته نشو ویلی چې د x ویلو پته نشته موږ ته دا په کنفیوژن کې دی چې دا د x هر یو ویلو کېدی شي په دې کې ډیکلریشن د دې ډیکلریشن موږ ته کلیر نه دی که فرض کړه دې کې x 3 موږ پټ کړو 3 + 4 equal to 8 نو فالس پوزیشن بیا راځي 7 equal to 8 فالس پروپوزیشن راځي نو چې کله تاسو ته د x ویلو درکړی شوي نو بیا موږ دې ته پروپوزیشن ویلی شو ځکه چې د هغې ډیکلریشن کلیر دی چې 5 + 4 یا ټرو دی یا فالس دی نو دا زموږ سره د پروپوزیشن او پروپوزیشنل ویریبلس شارټ ډیفینیشن سو تھینک یو فار واچنګ